Chers frères et sœurs en islam, d'ailleurs, sur la fondation de l'islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, encore une fois, je reçois un gars qui est. Alors, je disais que la réincarnation de son il a l'habitude. Réincarnation de son père est du sel. Bedi fa yo bedi ba yo mo fala de so ma de bala de ko de mo se ya ta ke ba ti bulu de ma ba fa kala ko yo ba de so na mo de fa de de si mo ino na c'est tout Tiamine Bissoué Abou Larabi. Les preuves sont partout, on a vu les preuves un peu partout. Hein. Moi personnellement, je suis convaincu de ce qu'il dit parce que on a vu les preuves, on sait qui il est, on sait de quoi il est capable. Son nom c'est Abou Larabi, le Ramsès II, le prince de la géomancie, je dirais le pharaon de la géomancie. Il est avec nous, Abou Larabi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sele foni lamne tanga to ngado kuma kono mbafo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'i darajati wa dudu kashfil gomat muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam sallen ko kiraka ni sol trimani ni mo be sujuru bi moye e ba bi troptigi joye dune kudenan be benaminga troptigi akambe dinela Ndalendo ala ko ndala au de le berceau du savoir savant international dans le monde entier Gaussou Kalou Berté mini du golo yamine ni sanuma yimayini ala fe ala ka ke akala ere bonyana barka kam ala ka lahara sonsman nisman ni sanman bayin Gaussou Kalou Berté mi ti me kunfinga kodonay avec banabato ke kenabato ya bolokulon ke fentigi no mission na mission tijo performance de do remplaçant l'incarnation de son père Tiamia fa falene du kolo sanfo de ne Abou Larabi Abou Ramsès II, l'homme qui est l'incarnation de son père. Mais enfin yinga jamana nyere ko dona bofe ko ne Abou Larabi nga kuma kunde ko doy mais fa Larabi ngala mina théoriquement pratiquement modi don wa modi mboke lamin kala kema ana musulman kanto du kolo fanta anan befe kaira lamin kala la ko shuna ne Abou Larabi me forme plein la ne suli kala ngoto hamito klonu dai ne ni nyiniga don kana bi jabi don kan na ne ala son alhamdulillah le Ramsès II abela ni franka magique pour fleli kebao ay bela ni franka ka Ramsès II fou sabu kangilen tiro takan tiro ana on a ka fin fa dala boke à chaque fois qu'on nous fait des promesses nous donne on a sina kan wole soma jona fait ka wa munti en orange mon ama femme quoi nti ko si ala kasa c'est quelqu'un de vérité mais c'est pas parce qu'il me donne de l'argent ou bien c'est pas parce qu'il me fait plaisir que je parle de lui. Je sais qui il est, je sais de quoi il est capable, je sais ce qu'il peut faire. C'est comme mon bof quand on a la coquine dans flotille dans tout là. Dinato ko flaqué 1000 fruits de 1000 na ka barake ka dama ka fuso tanga mo dans tout là. Dente muna ka barake ka doma ko comment nebe faut ka dindi dans les retours là. Donc on lui dit merci parce que il y a ni nebe mo format ma c'est ka tenten ka flé ka recherche ou ka flé John Nivek. Mais j'ai trouvé que cet homme il est véridique et il a fait des preuves. Amadama n'est qu'un mode en esprit, comme on le dit dans le jargon, pour voir qui il est capable de quoi. Et ces personnes-là ont vu clair dans cette vérité-là. Donc vraiment, Abou Larabi, c'est quelqu'un quand il dit, il fait. Abou Larabi, on te dit merci infiniment pour tout ce que tu fais. Parce que quand il dit, il est bien. ne ala son Coran est bien. ya alhamdulillah Alandeme.
An mo bi wati be kuma géomatique mais bi am me fe gingi na la tu yere bin na fa juma le la se ana man de ma me fe iwo woli fop an mo abida fa na o ka cha bebe fe ka ke sitigi Tiens, donc bi am me fe kuma ni ka ko sebe kele fa na me bo fa na na ka ke na furo tigi chumi wal man na furo do be na furo tigi le me an na furo ti sana cha bro ado be sadi na be fait ka marché ba do so marché est bien en tien sadi au marché to a été tabu à tout il y a des gens qui ont un contrat de milliards mais une fois que sadi il met ce projet là en place il n'a plus accès à ce projet là ani musumu mako be fou ani musumu mako be din ana mo ana so ko woli fo bi inshallah ne ala sona sule iga ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn ani i ye fɛn min kalan o ɲɛfɔli yɛrɛ t'i kamana gan n'i ko n ka géomatie yɛrɛ ɲɛfɔ n'o ye turabu sota ani 6 ye i bɛ fɛn min fɛ dugukolo sanfɛ i ka bange n'i ka saya cɛ i bɛ fɛn fɛ turabu sota ani 6 de b'a di buna hadamaden ma a b'a di ma waati jumɛn ala ma kɔnɔ ko tɛ parce que mɔgɔ bɛ dɔɔni kɛ dugukolo sanfɛ ka jaabi sɔrɔ dugukolo sanfɛ ni min ma ɲɛ dɔrɔn o ma ɲɛ de sinon lahara ko t'a la k'a fɔ n ye dɔɔni dɔ kɛ dugukolo sanfɛ ma jaabi sɔrɔ dugukolo sanfɛ ko lahara jɔ don k'i b'a jaabi sɔrɔ non o ma ɲɛ de ka daminɛ turabu ni fɔ a ko laban n'i ye nin kelen o kelen ta i b'a dɔn tilayɔrɔ dama b'a la fangantigiw bɛ yen turabu sota ani 6 kɔnɔ turabuden telimanw bɛ yen turabu sota ani 6 kɔnɔ turabuden tiɲɛtigiw bɛ yen turabu sota ani 6 kɔnɔ ne ni fɔra sisan mɔgɔ min tɛ turabudɔn walima mɔgɔ min yɛrɛ ka turabukalan ma se ɲɛfɛ dɔɔni k'an to ka kamanaganbagatɔw jaabi u ka kuma kɔnɔna na minnu bɛ fɛ ka turabu in kalan n b'u kalan n ka kuma kɔnɔna na parce que ne Abu Lalabi barotɔ o bɛ bɛn dɔn kalantɔ ma. N'i ye Abu Lalabi lamɛn dɔrɔn ka sigi attentivement mot kelen o mot kelen n'a bɛ bɔ nin da in kɔnɔ n'a fɔ le projecteur s'il vous plaît. Ni Ala y'a don i tulo kɔnɔ a b'i lakalan ɲɛnamaya yɛrɛ kɛcogoya la ani dɔnni yɛrɛ baara cogoya ɲuman na. N delila k'a f'i ye n ko turabu sota ani 6 n k'a tilalen don parti 4 n ko parti 4 kelen kelen bɛɛ bɔ 24 ne y'o 24 sigiyɔrɔma 4 fara ɲɔgɔn kan o bɔ 96 de an tɛ yen bilen bi an bɛ géomatie yɛrɛ ɲɛfɔlen kɔfɛ n'o ye sota ni 6 bɛ nafa min di buna hadamaden ma n y'a f'i ye i bɛ fɛn min fɛ généralement i ka ɲɛnamaya la k'a gɛn k'a minɛ a tuma la ne bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye en étant jeune walima n yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye n ye n ka temps bɛɛ vécu ma fosi sɔrɔ a fɔra ko baaraw bɛ fɛn sɔrɔ n ye n kolo fisi ka fasa fili modèle bɛɛ la ma foyi sɔrɔ turabu sota ni 6 san ka bɔgɔ y'i kulo kɔnɔ k'a gɛn k'a minɛ tan kunkurunin kɔnɔna na i b'i diya diɲɛ kɔnɔ sota ni 6 bɛ ten o sota ni 6 in n y'a fɔ n ko parti fɔlɔ dɔ bɛ yen o ye turabuden fangantigiw ye fanga bɛ turabuden minnu na o ye turabuden minnu ye kuru 7 ye olu de ye turabuden fangantigiw ye force bɛ minnu na ne y'u tɛnkun da la ne y'u da o da la n'a ma yɛlɛ ɲuman na a bɛ yɛlɛ juguman na a bɛ da kari ka tɛmɛ ne da tuguni olu ye turabudenw ye turabuden minnu ka teli buna hadamaden yɛrɛ dayɛlɛnnen fɛ n'i fɛrɛmelen don parce que bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ti kɛ fɛn bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye wa bɛɛ tɛ kɛ nafolotigi ye i n'a fɔ n'i y'i ka vie diagnostic kɛ n'e tɛ kɛ nafolotigi ye walima n'i tɛ nafolotigiya yɛrɛ chiffre kɔnɔ i k'a bayɛlɛma o temps pour que i ka don nafolotigiya kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen ala t'a bila i ka dolo la a bɛ bayɛlɛma dɔɔni kɔnɔ pour que k'i k'a ye turabuden kuru 7 o de b'o kɛ olu duguma turabuden kuru 6 turabuden minnu bɛ yen n'olu ye kuru 6 ye olu ye turabudenw ye turabuden minnu bɛ tiɲɛ fɔ n'u ko sul k'i ye finman ye olu tɛ kuma fila fɔ olu ye turabuden n'olu ye fɛn min fɔ o kumakan in ti ten n'u ko i bɛ ɲɛ
e ga ɲɛnɛmaya la ni ɲɛ ne ko k'i bɛ tiɲɛ i bɛ tiɲɛ fo a ka bayɛlɛma olu ye turabilen minnu ye kuru 6 ye turabilen minnu bɛ yen sul n'olu ye kuru 5 ye olu ye turabilen minnu ka teli kosɛbɛ n'i y'u bila ci la i da waga ni dajigin cɛ i t'a sɔrɔ i bɛ jaabi jɔnjɔn i b'o sɔrɔ a la i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen n'ale bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi yɛrɛ ye wa teliman na san k'a to n ka n da don nafolo yɛrɛ bɛ basigi cogo di parce que n'i m'a sɔrɔ a ti basigi n'i ma nafolo sɔrɔ a tɛ basigi e bolo min na turabuden minnu ye kuru 5 ye ka tile minɛ matin soir ka bolo kelen kɛ ka sɔgɔmafɛla minɛ ka tɔ kelen kɛ ka wulafɛla minɛ k'a sama k'a gɛrɛ i la k'a kuru k'a emballé ko ɲuman kɛ k'a bila i poche kɔnɔ ne b'o dɔn turabula o de kosɔn ne bɛ n disi gosi ɲɔgɔn na siw cɛman ni wasara kosɛbɛ ni n jɔra ala ka dugukolo sanfɛla fan o fan donc n bɛ to k'a f'i ye n ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ min ma ɲɛ o tɛ se ka mɔgɔ gɛrɛ dilan parce que dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na f'i yɛrɛ k'i yɛrɛ dilan fɔlɔ i ka ɲɛ e bɛ fɛn min dilan mɔgɔ ye f'o k'a sɔrɔ i yɛrɛ la o le de nafolo yɛrɛ ka basigi bolo fallait k'i k'a sɔrɔ fɔlɔ e ma fɛn min sɔrɔ e tɛ se k'o mara i n'a fɔ tuma dɔ la ni mɔgɔ dɔw ye nafolo mara a ka basigi u bolo kungo b'u somɔgɔw faga wa o bɛ san malo fɛ parce que sɔrɔ ta tɛ min bɔ n'i ka économie y'o bɔ dɔrɔn i bɛ malo kungo fɛ fura t'a la f'a ka na a ka tɛmɛ donc n'i bɛ fɛ ka nafolo caman sɔrɔ turabilen minnu ye kuru 5 ye n bɛna kuma olu de kan turabu nafolosoden o ye kuru 5 ye siyɔrɔsoden o ye kuru 5 ye badusoden o ye kuru 5 ye n tɛ kuma nafolo kan n tɛ kuma badusoden kan siyɔrɔsoden lawusinɛ i curonnen hali ni ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ n'i tigɛ jan n'a binna dɔrɔn o b'a sɔrɔ tigɛ gɛrɛ jannen don pour que i k'a da o tigɛ n'i b'o lahala in na sulu i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka encastrement ko sigi e tɛ ala jugu ye walima est ce que ala yɛrɛ ɲɛ b'e la sɔnni na parce que i ka sɔrɔ ta ti bɛrɛ bɔ i fɛ ka dɔ gɛrɛ fara a kan dɔ gɛrɛ t'i sɔrɔ min b'i bolo o b'i jɔ donc i bɛ bila pétrin kan direct n'i b'o lahala ninnu na to i ka abololabi lamɛn walima i bɛ fɛ sɔrɔ ka dɔgɔ i bɛ fɛ ka dɔ fara i ka sɔrɔ bonya kan to i ka abololabi lamɛn walima i ni abololabi i ka ɲɔgɔn ye n'i tora ka lamɛn da min ti kuma ci turabu siyɔrɔso de lawusinɛ ye kuru 5 ye a dalen bɛ turabu yɛrɛ so 15 na n'i ye 5 fara 15 kan o bɔ ni 20 ye o 20 o bɔ ni cɛ ni muso de o de kosɔn ko n bɛna nafolo fayida min di sisan ka nafolo sɔrɔ k'a minɛ sɔgɔma k'a minɛ wula fɛ k'a bɛɛ sama k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bali ko ɲuman kɛ k'a bila poche kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso i bɛ lawusinɛ ci cogoya lamɛn parce que n'i ye turabu kalan cogo o cogo l'appellation du figure du turab c'est possible ale bɛ changer appellation bɛ changer mais en faisant tracer la figure du turab ne changera jamais. Le pays le plus consommé du monde du turab c'est Inde. Il y a qu'à la Inde, il y a qu'à la continent continental sur le problème qui tuga tiela. Si reçoit de métier quel fla. Il veut là où ne sait il veut garder d'abord il a calmé il veut là où ne sait wala sans Néa sait wala sans keme konoton ani tan ani shegi ne y'a sɛbɛn wala sanfɛ tuma min na 110 ani 8 i b'a nasi kila 2 ye ne y'a nasi kila 2 ye nasi kilan 1 soli i b'o da i da la i b'o min nasi kilan 1 i b'o da i da la i b'a min ne y'a da i da la tuma min na ala i la jarabi ni nafoloko gɛlɛya ye ne y'o min fɔ ban pewu yɔrɔnin kelen nasi tɔ kilan 1 i b'o ko i yɛrɛ si hakɛ la o don i bɛ si hakɛ min na
i b'o ko la n'i y'o ko la i bɛ tila ka lawusinɛ sɛbɛn 55 i b'a nasi dɔgɔya parce que i bɛ nin nasi ninnu utiliser ka bɛn tile 6 de ma n'i y'a sɛbɛn 55 k'o kɛ nasi ye i bɛ kasatigɛlan k'o la i b'o mun sɔgɔmada dɔrɔn de fɛ wula fɛ i bɛ a lawusinɛ min utiliser i b'a sɛbɛn siɲɛ 66 ninnu nasi fila bɛɛ bɛ bila à part i bɛ kelen utiliser sɔgɔma i bɛ kelen utiliser wula fɛ ni ala sɔnna k'a ka dugu ɲuman jɛ e kana ɲɛna k'i to dugukolo sanfɛla fan o fan na k'e to nafoloko gɛlɛya kɔnɔ k'e yɛrɛ bɛ ka nafoloko ɲɛɲini fan bɛɛ fɛ i bɛ baara la walima i tɛ baara la ɲɔrɔ nafoloko problème bɛ nin fila bɛɛ sɔrɔ min bɛ baara la o min tɛ baara la o bɛɛ de bɛ nafoloko problème kɔnɔna na tout le monde veut être riche mais la solution de tɛ o de kosɔn ko n'i ye Abudulabi lamɛn n bɛ da in yɛlɛ ye forcé n'a ma sɔn n b'a kari ka bɔ yen pewu donc i ye min sɛbɛn 55 sɔgɔma o sɔgɔma n'i wulila i b'o mun i farikolo la ka t'i ka baarayɔrɔ la n'i seginna ka bɔ baarayɔrɔ la tuma min na avant que i ka da wula fɛ n'i ye sɔgɔmata in ko ka bɔ i la sufɛ i bɛ 66 in i b'o mun i farikolo la ni tile 6 dafara i b'a jɔ yen ni tile 6 dafara i b'a jɔ yen sɔli ne Abudulabi ne filɛ ka nin f'i ye k'an to Abidjan dugukolo sanfɛ n'i ye nin kɛ k'i to si hakɛya min na tɔɔrɔya o tɔɔrɔya n'i y'a sɔrɔ nafoloko la depuis bangena fɔ ka n'o don na fɔ ka taa s'i ka saya ma e tɛ nafoloko tɔɔrɔ i ɲɛ la bilen dɔ bɛ fara i ka sɔrɔ kan don o don ka taa i ka sɔrɔ bɛ jidi ka taa fɛn ti bɔ a la o tɛ kelen o tɛ pour que i ka nafolo sɔrɔ yen fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ a tɛ ka basigi e bolo yiri cɛmanw de bɛ yen yiri cɛman minnu n'olu bɛ nafolo basigi buna hadamaden bolo o yiri cɛman dɔ ye kɔrɔnkɛ ye u b'a fɔ yiri dɔ ma ko kɔrɔnkɛ u ye kɔrɔnkɛ ɲini n'i ye kɔrɔnkɛ in sɔrɔ u b'a ɲini kuru 7 n'i ye kɔrɔnkɛ in furaburu ɲini kuru 7 yiri dɔ de bɛ yen an b'a fɔ ma ko nɛrɛ i b'o furaburu fɛnɛ ɲini kuru 3 n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan nafolo tɛ ka basigi e bolo nafolo bɛ na e ma cogoya min na problème bɛ na e ma ten i b'a sɔrɔ ka caya a bɛ na cogoya min na a bɛ tɛmɛ ten a bɛ classé n'i b'o lahala in kɔnɔ dɔrɔn kɔrɔnkɛ ani nɛrɛ o ɲini dɔrɔn i k'a tobi i k'a mɔ i k'i ko a la siɲɛ 7 yɔrɔnin kelen sur le kɔfɛ e bɛ nafolo sɔrɔ k'a mara f'i yɛrɛ bɛ kɛ bakɛli ye a ye nafolo ti bɔ i kun ten hali ni problème bɛ yen parce que i ko k'a ka basigi a bɛ sɔrɔ cogoya min na n y'o dɔɔni d'i ma a bɛ basigi i kun cogoya min na fɛnɛ n y'o dɔɔni d'i ma yiri la n'an bɔra o yɛrɛ kɔnɔna na nafolo bɛ sɔrɔ cogoya min na i y'o lamɛn a bɛ basigi i kun ni min ye fɛnɛ i y'o lamɛn n'an bɔra o lahala in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka baarayɔrɔ la tɛ ka jɔyɔrɔw sɔrɔ n da bɛna se bana ani furu ma nin bɛɛ kɔfɛ bana jugu bɛ mɔgɔ minnu na bana bɛ bɔ i la cogo di i yɛrɛ ye furuko gɛlɛyali ma cɛ la muso la n da bɛ se nin bɛɛ ma n'i ye nin bɛɛ sɔrɔ e bɛ baara la jɔyɔrɔ ko yɛrɛ kɛlen don k'e kamanagan e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ min kɛ ka min to yen parce que fo a bɛ se niveau dɔ la i n'i ka baara ɲɛmɔgɔ aw yɛrɛ tɔnɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn ye parce que ne y'a ye e bɛ k'i ka effort fourni à 12 la mais i tɛ ka se ka avancer ɲɛfɛ turabu de bɛ avancer o de kosɔn i bɛ fɛn min fɛ don min na turabu so 16 la a b'a d'i ma o don fo n'i t'a dɔn dɔnbali de tɛ se k'a kɛ dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka avancer i ka ɲɛnɛmaya la k'i to diɲɛ lahala o lahala la walima k'i to diɲɛ baara o baara la turabu so 16 de b'a kɛ surtout turabu de ɲɔgɔn so de Ibrahima Taliki Ibrahima Taliki o ye turabu min n'a bɛ ci kelen wɛrɛ kelen Ibrahima Taliki ye turabu min ye kuru 4 a dalemɛ turabu so 4 fara 5 kan o ye 9
ne nan ne ya fara duru ka yo kɔnɔntɔn e bɛ ma taliki bi bɔ ni buna hadamaden yɛrɛ bakun parce que buna hadamadenya lahalaya foyi tɛ min tɛ tubabuso ta ani wɔɔrɔ kɔnɔ o de kosɔn ne b'a fɔ n ko diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ tubabuso ta ani wɔɔrɔ kɔnɔ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn donc Ibrahima taliki min ni bɛ k'a d'i ma ni Ibrahima taliki n'i y'a kɛ n'a y'i sɔrɔ kɛnyɛrɛye baara la o walima hakilina bɛ la k'i yɛrɛ ka entreprise créer i yɛrɛ i b'a dɔn dɔw yɛrɛ t'i fɛ ka mɛn mɔgɔ bolo baara la ou bien e yɛrɛ bɛ mɔgɔ bolo baara la mais depuis e yɛrɛ ye baara daminɛ e bɛ kɔ kun na e tɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ pour être chef ka mɔgɔw commander ni Ibrahima taliki min n balimakɛ ni n b'a f'i ye a kɛ n'i y'a kɛ ala bɛ jidi i bɛ Ibrahima taliki i b'a sɛbɛn wala sanfɛ sule i b'i ka daba ani ka kalimu n'i y'o ta Ibrahima taliki n y'a ci cogoya f'i ye kelen wɛrɛ kelen i b'a sɛbɛn wala sanfɛ 999 fois n'i y'a sɛbɛn 999 fois tuma min na i b'a nasi in ko n'i y'a nasi in ko yiri dɔ de bɛ yen i b'o de ɲini o yiri ninnu falen yɔrɔ b'u damana so sanfɛ bin o bɛ yiri min falenna yiri gɛrɛ sanfɛ n'i y'o furaburu in sɔrɔ walima n'i y'o bin in sɔrɔ i b'o don kolon kɔnɔ k'a susu o mugu i b'o ni Ibrahima taliki 999 i b'o nasi de ɲagami ɲɔgɔn na ka son fa ka ji in k'a la ka yɛlɛ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko siɲɛ 9 k'o ko 9 yɔrɔnin kelen su 9 tɛ dɛ i b'a ko 9 fois sur place n'i ye son fa ji la i bɛ Ibrahima taliki nasi k'a la i ye yiri min f'i ye i b'o mugu k'a la fɛnɛ i bɛ ko a la 9 fois sur place n'i ko a la 9 fois sur place i sigi k'i hakili latigɛ ko Abudulabi de ye nin fɔ n ye k'an to niveau min na ko n bɛ bɔ o niveau in na n bɛ yɛlɛ nin i ka se tɛ jigin o tɛ yen n bɛ bɔ o lahalaya in kɔnɔna na mɔgɔ minnu n'olu bɛ fɛ ka furu ɲini i b'a dɔn ko furuko lajarabi a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais majoritairement a ka gɛlɛn an balakaw de yɔrɔ ka tɛmɛ cɛlakaw kan parce que tuma bɛɛ i b'olu kulotɔ de ye o furuko gɛlɛya olu sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ défaite t'a la ou bien échec t'a la olu ala b'olu garisɛgɛ joona waati laban o bolo n'u bɔr'o la i b'a dɔn ko système dɔw bɛ yen n'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ dila ka n'o système ninnu kɔnɔna na i bɛ taa min kɛ muso gana la walima cɛ gana la i t'o kɛ furu kɔnɔ o de kosɔn turabu ka ɲi turabu consultation bɛ na ni nin bɛɛ ye n'i b'a si furu kɔnɔna na n'i ma bɔ a kɔnɔ o y'i ka mauvais chiffre de o ye i selen i ka dan de la n'i sera i ka o dan na i bɛ kuma ni dabari ni siri walima karisa ti n ka nin ko in kɛli fɛ alors que i t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kan k'i dɛmɛ k'e s'en sortir ka bɔ o problème ninnu kɔnɔna na olu fana y'u seko n'u damayiraw bɛɛ kɛ f'olu fana dɛsɛra dɔw yɛrɛ bɛ yen depuis olu yɛrɛ bangena furuko kuma yɛrɛ ma f'olu tɔgɔ la n'i bɛ nin lahala in kɔnɔ sul n bɛna yiri min f'i ɲɛna su in na ni jɔn o jɔn sera k'a kɛ k'i to muso gana la walima k'i to cɛ gɛnaya la ala b'i bɔ o cɛ gɛnaya kelen la ala b'i sɔn furumuso dɔ la walima ala b'i sɔn furukɛ dɔ la fo ka t'i ka ɲɛnamaya ban e bɛ furusa kuma mɛn i tulo la walima furuko gɛlɛya mɛn i tulo la n'i ye nin kɛ e t'o y'i ɲɛ la parce que ala bɛ furu min d'i ma o tɛ kɛ n bɛ bɔ n fa fɛ yen ka taa ɲɛma dogo yɔrɔ dɔ la walima ne yɛrɛ ka bɔ cɛ gana la ten ni n bolo bɛnna min ma a ti kɛ ten Abudulabi l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falen nin i bɛ nɛrɛ ladɔn de ɲini n'i ye nɛrɛ ladɔn sɔrɔ yiri dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma ko timitimini i b'olu fila fara ɲɔgɔn kan k'o susu f'a mugu ka bɔ k'a tɛntɛn n'a mugu bɔra musow bɛ fɛn dɔ de da u sen na u b'a fɔ ma ko jabi n'i y'o mugu hakɛ o hakɛ sɔrɔ i b'a n'o de ɲagami so n'i bɛ fɛ ka miracle y'a la n'i bɛ fɛ ka miracle
danfɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko nɔsi u bɛ nɔsi ku de k'a la nɔsi ku bɛ yen yiri la o ko tɛ danfɛn dɔ yɛrɛ de bɛ yen animaux sauvages de don u b'a fɔ ma ko caméléon i bɛ taa jalan san sugu la i b'a ku tigɛ k'o fɛnɛ k'a la ka n'o susu ɲɔgɔn n'i y'a mugu bɔ an balakaw b'u ta da u sen na mais fɛn min yɛrɛ bɛ ne kabakoya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min b'i mako ɲɛ u bɛ maloya n'o de o de ye ne dabali ban pewu i n'a fɔ muso n'i ko a ka jabi d'a sen na elle est préférée que a ka fɔ ale ma k'ale ye célibataire ye plus que k'a fɔ k'a ye médicament utiliser cɛ mɔgɔ k'a fɔ ko cɛ jabi b'i sen na dɛ walima cɛ t'a la ko jabi o gaucher tigɛ kɔni jamujan fila o tɛ dɔgɔkun 7 sɔrɔ fiyewu f'e bɛ ka furuko ɲini ala fɛ fɔ ala k'a k'i don la hali ni furuko t'i dolo la ni muso ye nin kɛ i bɛ don furuso la wa a tɛ kɛ furu gɛlɛma walima furu goma ye quoi dɔ bɛ furu sɔrɔ dɔ bɛ kɔn ka furu sɔrɔ mais a tɔɲɔlen don furuso kɔnɔ don n'a nata la an da bɛna s'olu ma mais dɔ yɛrɛ de bɛ yen o m'a sɔrɔ fiyewu n bɛ ka n d'olu ma walima n y'a sɔrɔ a tiɲɛna n bolo n ma dɔ kɛra foyi sɔrɔ bilen nin kɛ ala bɛ cɛ don i dolo la i ni min bɛ vi ɲɔgɔn fɛ aw bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye sur le o de kosɔn n ko dɔnni ka ɲi dɔnni kan ne Abu Lalabi bɛ dɔnni kan f'i ye ka dɔnnifin créer yɛrɛ de f'i ye n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ye mɔgɔ minnu bɛ furuko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'an bɔra furuko hukumu kɔnɔna na an bɛ na mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ lahala min n'o ye bana lahalayaw ye olu kɛlen tɛ k'u yɔrɔ sɔrɔ ka kɛnɛya la fiyewu dabali de bɛ dɔw ta ye bana naturel ye tiɲɛ don dabari ye tiɲɛ mais bana naturel yɛrɛ de bɛ yen spécialement e m'a ye den dɔw yɛrɛ bɛ bange ni bana ye u bɛ balo ni bana ye u bɛ agrandi ni bana ye dabari bɛ fɛn min bila mɔgɔ la ala yɛrɛ de bɛ buna hadamaden na jarabi n'a ye naturellement dabari bɛ bana min bila buna hadamaden na ala yɛrɛ de b'o mɔgɔnifin na jarabi n'a bana ye parce que f'i k'a dɔn ko latigɛ tɛ yen ni laɲini tɛ yen ni jɔ ma fɛn min laɲini ala t'o latigɛ ni tumana min na ni ala ye lajarabi ni bana jugu ye n'i m'a laɲini k'a furakɛ k'a bɔ i la ala t'a latigɛ k'a bɔ i la fiyewu dabari bana o kɛra dabari bana ye o a kɛra bana jugu b'i la o e yɛrɛ tɛ bana min si dɔn n'i ka bana juguyala hali k'a kɛ maladie chronique ye ou bien k'a canceriser i la ne Abu Lalabi bana min tɛ se ka furakɛ ne Abu Lalabi bolo o de ye nin bɔ bana ye so ni bana gɛlɛya ni fura bɛ dɛsɛra la pewu ne bɛ transfert de k'i ye ka bana sama ka bɔ i la pewu k'a bila bagan na k'a bɔ bagan na k'a bila yiri la awɔ a kɛra minnu ye olu bɛ ka na mɛn u bɛ ka ɲɛ nin waati ka bana sama ka bɔ farikolo la farikolo kunturu jɔlen na k'a bila bagan na ka bɔ bagan na k'a bila yiri la yiri bɛ sa i bɛ balo donc bana min tɛ se ka furakɛ diɲɛ kɔnɔ fiyewu o de ye ala yɛrɛ ka nin bɔ bana ye parce que ala m'o dɔn de fɔ mais ala bɛ se ka bana o bana bila buna hadamaden na ne bɛ bin n'a ye ni ne Abu Lalabi ɲɔgɔn ne b'a wuli ka b'i la pewu parce que yiriw yɛrɛ bɛ yen spécialement t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ka d'u ye ka na Abu Lalabi fɛ ala ma se k'a ye n bɛ nin dɔnni ani nin fayida in d'u ma fu ala kama ni sara b'a la ala de b'a sara ne ye sinon o sara tɛ jɔ n bolo bana tumana min na n fa Lalabi a bɛ n kalan diɲɛ yiriw la a ko yiriw yɛrɛ ye groupe 3 ye diɲɛ yiri yɛrɛ diɲɛ yiri groupe 3 ye yiri groupe fɔlɔ o de ye yiri ŋonimaw ye yiri minnu n'olu bɛ danfɛn ala yɛrɛ ka danfɛnw kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma jinɛ jugu dabari jugu tɔɔrɔ ma o de ye yiri ŋonimaw ye yiri groupe 2nan olu ye yiri minnu yiri fumaw yiri minnu bɛ bana jugu sama ka bɔ buna hadamaden farikolo la pewu k'a falen kɛnɛya la n bɛna nin yiri minnu di su in na n'i ye nin yiri ninnu kɛ bana minnu bɛ farikolo sanfɛ ani bana minnu bɛ farikolo yɛrɛ kɔnɔna na
kɔnɔbara la fo ka taa se sentigɛ kɔnɔna ma. I b'a dɔn banaw bɛ na nin bɛɛ lajɛlen na. N bɛ tila nin bɛɛ kɔfɛ ka bana dɔw ta précisément. Nin ye bana minnu k'u furakɛ généralement ka bɔ i la. Mais bana dɔw yɛrɛ de bɛ yen spécialement olu yiriw fana b'u dama na. Bana dɔw bɛ yen spécialement olu yiriw b'u dama na. N bɛna nin yiri minnu fɔ tuma min na n'i y'a yiriw sɔrɔ i b'a don daga kɔnɔ k'a tobi ka mɔ. I bɛ ɲama ɲini. I ye ɲama fɔ hakili jiginna cɛw ka fanga dɔgɔya la. N'i bɛ fɛ ka fanga dɔgɔya kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la pewu. N bɛna fura d'u ma su in na ɲamaden ani nɔsi kunkolo la. I ko di? Mɔ ko di? E b'a dɔn cɛya fanga dɔgɔya fura bɛ yen. A ka ca. A fura bɛ yen min t'a la. Mais a fura bɛ yen wusu t'a yɛrɛ de la. N tora n bɛ ka kuma bana de kan bana kan en général. Mais n bɛ cɛya bana ta spécialement k'a furakɛ ni ɲamaden jalan ani caméléon n'o ye nɔsi kunkolo ye. I b'olu fila fara ɲɔgɔn kan k'a susu a mugu i bɛ to k'a kɛ tasuma la cɛ b'a cɛya wusu a la. Hali ni bangena o y'a sɔrɔ a tɛ baara kɛ n'i ye nin k'a la don. Hali ni bangena o y'a sɔrɔ a tɛ baara kɛ surtout mɔgɔ min ye baara k'a t'a la n'a a ye problème sɔrɔ sira kan. A kɛra problème o problème ye ala y'a s'i ma naturellement walima dabali de y'a bila i la. N ko cɛya bana a ser'i ma façon o façon. N'i ye nɔsi kunkolo ɲini nɔsi jalan kunkolo ɲini k'o kari k'o ni ɲamaden fara ɲɔgɔn kan k'a don kolon kɔnɔ k'a foroki o mugu in olu de y'i ka barakante k'a la barakante tɛ kɛ nin na i bɛ to k'a dɔ ta i b'a kɛ tasuma la i b'i cɛya wusu n'a ye. Cɛya bana bɛ ba i la pepu a b'o lalabi de y'a fɔ. Wa tɛ yɛlɛma yɛrɛ. A b'u lala. Hali n'i dalen tɛ ala ko la n'i ye nin kɛ n'a lahalaya b'i la a bɛ bɔ i la pewu. Le Ramsès II. Toujours bana. Maladie. La réincarnation de la vie. C'est moi unique dans le monde entier. Parce que ala fana o kɛ yen. I bɛ ɲama kɔkan fara i b'o bɔ kuru saba. Ɲama yɛrɛ dili i fana b'o bɔ kuru saba. N'i y'o bɔ i b'o bɔgɔ fara siyɛn ka bɔ a la. N'i y'o bɔgɔ fara siyɛn ka bɔ a la i b'o ni ɲama a fara fara ɲɔgɔn kan. N'i y'olu fara fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa don daga kɔnɔ. N'i taara n'a ye so n'i taara don daga kɔnɔ i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ. N'i y'a tobi k'a mɔ i b'a min k'a ko. I b'a min k'a ko. N'i b'a min i b'a min f'i ka girinti. N'i ye nin kɛ bana minnu b'i la ne yɛrɛ t'a si dɔn fiyewu fiyewu o bana ninnu a b'olu bɛɛ de furakɛ ka bɔ bunahadamaden na pewu. Cɛ b'a kɛ tan muso b'a kɛ tan hali n'a sɔrɔ i ye dizaine d'années i y'o de kɛ n'i ka bana ye i y'o de vu n'i ka bana ye i ye solution bɛɛ k'a la i ma bɔda sɔrɔ a la pikiri bamanan fura ninnu na nin kɛ n'i ye nin kɛ a bɛ bɔ i la pewu. I b'a dɔn ko yiri dɔw la dɔn o de bɛ bana furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu surtout bana sidɔnbali si ladɔn cɛman bɛ bana sidɔnbali furakɛ ka bɔ bunahadamaden na pewu. O b'o kɛ cogoya min na i b'o dɔn. Si ladɔn musoman o de ye furabulu belebelebaw ye. Si ladɔn misɛnmanin tuma min na ne y'i ka bana fura ɲini ka dɛsɛ pewu a fɔra i tagako o tagako i t'a sɔrɔ lahalaya kuraw bɛ fɔ olu de y'i ka s'en sortir ka bɔ n'i ye fura minnu ta olu yɛrɛ de bɛ dɔ fara i ka bana juguya kan. I n'a fɔ n'i nana anw ka turabukalan kɔnɔna na i bɛ t'a sɔrɔ banaw bɛ na lahalaya o lahalaya la i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ fura dɔw ta i ka bana kama olu de y'u ka bana ban u bɛ bana juguya. I bɛ t'a sɔrɔ bana lahalayaw bɛ se état dɔ la bana bɛ installé i farikolo la i ni bana bɛ kɛ teri aw bɛ kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn. Turabu bɛ nin bɛɛ de déclaré bunahadamaden farikolo la. Mais n'i ka bana sera e ye fura camanba de k'i ka bana la somaw ni moriw i ye nin bɛɛ kɛ min bɛ kuma min tɛ kuma i ye nin bɛɛ fɛ t'a la kɛ i ma solution foyi sɔrɔ i b'i sigi i b'i miiri dɔrɔn ko don dɔ la k'e tora ka lalabi denkɛ abu lalabi mankan mɛn ko si ladɔn
cɛma k'o ye sila dɔ misɛnmanin k'o de bɛ se ka nin bɛɛ furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu n'i y'a bɔ bɔdon yɛrɛ t'a la i b'a don kolon kɔnɔ k'a susu n'i y'a susu o mugu i ka banabaatɔ n'a bɛ da waati min na i bɛ dɔ kɛ ji la mugu dɔɔni ta ka kɛ ji la a b'a ko a la ka dɔ min a bɛ da n'a ye n'a wulila a b'a mugu dɔɔni ta ka kɛ ji la a bɛ dɔ ko a bɛ dɔ min i y'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn bana donn'a la a b'a don kuma kalama bana in bɛ tila ka bɔ a la pewu ale yɛrɛ b'i si k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko furakɛli min y'a ka bana passé. Alhamdulillah. Le Ramsès II, il a plus de 225. Il a cité Abdoulaye Diallo, du poumon. Il a plus de 225 07 97 97 17 85. Je répète, Anga Karamoche, Mine Lalabi Dinche, Abou, à numéro de téléphone, le plus 225 07 97 97 17 85. Inch'Allah. Check, tu as 5 minutes pour clôturer et faire le résumé. Inch'Allah. Alhamdulillah, 5 minutes. O diyara n ye kosɛbɛ. Waati de ka dɔn. Ni waati dɔgɔya tɛ. Seli dɔnni ninnu yɛrɛ de bɛ yen. K'a di lamɛnnikɛla cɛman an n'a musoman bɛɛ ma k'u t'u sigiyɔrɔ la. I b'a dɔn ni kodɔnna ani kodɔnbali bɛɛ de bɛ datugu. N'i bɛ fɛ i ka dayɛlɛ. N b'a f'i ye turabu la cogoya min na n b'a f'i ye yiri la ten wa n b'a dɔn ala tɔgɔ yɛrɛ la da moridenw sigilen bɛ u bɛ k'a bulala bi filɛ somandenw yɛrɛ sigilen bɛ u bɛ k'a bulala bi filɛ n fa kodɔnnaw yɛrɛ bɛ ka n su nin waati in na tuma min na ala ye n kunnaja u ka danaya bɛ n kan n b'u sɔn dɔɔnin dɔ la kodɔnnaw b'a kɛ tuma min na n'i ka lahalaya bɛɛ datuguna i y'i ka wusulanw bɛɛ kɛ ka dɛsɛ k'i ka sɛbɛndenw bɛɛ bila i kun ka dɛsɛ tumana min na i bɛ kalan dɔɔni na a bɛ fɔ ko dɔɔni minnu ka ɲi k'a dir'i ma sabatilenya yɛrɛ kɔnɔna na ani danaya kɔnɔna na i ye nin dɔɔni ninnu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ n'i ye nin dɔɔni ninnu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ waati min na i b'a fɔ ko Abu Lalabi ko k'i datugunen don wa ne Abu Lalabi bɛ nin da ye n'i ye nin fɔ i yɛrɛ ma waati min na suran dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma Fatiha n'i tɛ se k'a sɛbɛn arabukan na i bɛ taa min bɛ se k'a sɛbɛn i b'o wele ko Abu Lalabi ko k'a ka Fatiha sɛbɛn fo ka taa se 102 ma o 102 nasi yiri dɔ de bɛ yen n'a de bɛ bunahadamaden n'i ka responsabilité perdue yɛrɛ la olu de mɔgɔw ka fara i kan k'i dilan aw ka dilanli kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ e de bɛ fara bunahadamaden tɔw kan ka dilanli kɛ n'i bɛ fɛ ka jɔ k'i ka responsabilité activer n'o de bɛ na n'i ka fataw ye ou bien mɔgɔ minnu bɛ tubabu kan mɛn ouverture de vie parce que tuma min na n'i ka vie fermée la i ka sɔrɔ bɛɛ bɛ jɔ n'i bɛ fɛ ka ouverture de vie sɔrɔ i bɛ Fatiha sɛbɛn 102 fois o nasi i b'o ni zaban furaburu kuru 7 baara ni ɲɔgɔn ye o zaban furaburu kuru 7 i b'a dɔn su lalabidenya ka di dɛ parce que anw ye cɛ tɔmɔ 2 de e b'o dɔn n'i nana n k'a k'i ye n b'a k'i ye i bɛ ala ye n'i y'i sigi ka na mɛn o y'a sɔrɔ i ma ɲɛ i b'a mɛn min fɔ i b'o kɛ wa i bɛ ala jɔyɔrɔ i ka ɲɛnamaya la o tɔnɔ 2 de bɛ bɔ Abu Lalabi la ɲɔgɔn fɛ ni n sɔnna ka n bolo don i ka fɛn na ala bɛ sɔn k'a dilan ka sɔrɔ ne tɛ ala n ta kira n tɛ nabi ɲuman ye a ma deli ka ca n fɛ ala hinɛ nana k'a kɛ Gawusu Kalu bɛɛ tɛ den wa n'i y'i sigi ka na mɛn min f'i ye n'i y'a kɛ e yɛrɛ hali n'i b'a fɔ k'a ka ɲi dabara la i dusukun na i b'a fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ wa a bɛ ka kodɔnkan yɛrɛ de sika si t'a la cɛmanin minnu b'u ja u faso kɔnɔ Mali b'a la ye wa n'an bɔra jamana yɛrɛ kɔfɛ n'o ye faso yɛrɛ kɔfɛla ye wa an b'an diya ye o de kosɔn an bɛ ala tanu tuma bɛɛ ka ala barika da ala min sɔnna ko o kan ye zaban furaburu kuru 7 ani Fatiha siɲɛ 100 ani siɲɛ 2 nasi i bɛ ji kɛ zaban furaburu kuru 7 ka daga kɔnɔ ka Fatiha nasi 102 fois k'a tobi k'a mɔ i bɛ ko a la dɔgɔkun tile 7 dɔgɔkun tile 7 depuis tile fɔlɔ la i bɛ ko a la siɲɛ 1
i ka force bɛɛ bɛ activer kan tile filanan na i b'i ko i b'a ko bi ka di ka tɛmɛ kunun kan ala ti sɔn fiye k'a f'i da la ko kunun ka di ka tɛmɛ bi kan tile sabanan na i b'a ko toujours i bɛ activer kow bɛ bien stabiliser i bolo i yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a fɔ cɛmanin tɔw ma ala ma minnu tulo garisɛgɛ don a la walima ala ma minnu garisɛgɛ kɛ ka abu laladi ye face à face i b'a fɔ olu ma k'olu bɛ kulonkɛ la walima dagan b'olu kan alors que o fana bɛ k'u kulo fisi u bɛ k'u ka effort fourni a 12 o tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ ne ye nin kɛ ka dɔgɔkun tile 7 dafa in na i ka lien d'exécution i b'o dɔn don o jaabi lien o de ye dolo i ka dolo bɛ activer 12 forces de l'étoile a bɛɛ bɛ activer ɲɔgɔn fɛ ne ye bitɔn bi dɔrɔn yɛlɛmɛ yiri ani ala tɔgɔ min b'o kɛ o de ye nin donc ka kumakuncɛ kumaw kɛ su na ni n ka kalandenw olu ka ɲɛmɔgɔbaw u ka organisation minnu b'o organiser ko ɲuman kɛ o de ye Basmana Sise sini ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cité kɔnɔ cité Guessapp la kalandenw kalannen bɛ Abidjan ni min delila ka inscrit siɲɛ kelen bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cité kɔnɔna na sini n bɛ welewele da kɛ n ɲɔgɔn si la denmisɛnnin minnu bɛ dugukolo fantan ani 4 bɛɛ kan 5 continents dans le monde entier u kana u k'u kalan turabu la kunfinya man ɲi bi i bɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn 1311 ye o kɔfɛ ka dɔɔni kana fu n'i ma se k'o kɛ bi sini i bɛ nimisa t'i tɛgɛ kɔniden don i da k'a k'i i b'i bolo kunturuba de don i da k'a k'i parce que tumana min na avantage tun bɛ yen n'i tun bɛ k'a kalan falaki e yɛrɛ bɛ tila k'i kunna nafolo ani kunna sanu bɔ k'a ɲini ka dɛsɛ i b'a sɔrɔ tuma min na fo ani i bɛ wele fɛn na tuma min na o y'a dun kuma a n'a kalan kuma de ni ala sɔnna sini kalanbulonba bɛna fa tepu fuko kɔnɔna na c'était Guessapp la kalanbulon promoteur n'o ye Musa Konate ka taa se kalanbulon yɛrɛ président n'o ye Bamba ye ka danga o ye Kulubali ye kalanden yɛrɛ cɛman a n'a musoman b'u bɛɛ fo kosɛbɛ o ka di n ye kojugu ne ye Sekɛnɛ Abudulabi su walima tile o tile ne bɛ n dusukun bɔ ka partager ni kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ka yaala n'u ye ko pour que u ka dɔɔni yɛrɛ sɔrɔ ka caya mais ni ala sɔnna sini kalanbulon kɔnɔ surprise yɛrɛ bɛ ni ala sɔnna k'a daminɛ 10 heures fo ka taa se 19 heures ma 10 heures à 19 heures de 10 heures à 19 heures o ni mɔgɔ minnu bɛ na dans la semaine du lundi au samedi olu tɛ kelen parce que heure dɔw yɛrɛ de fixé bɛ ne Abudulabi bolo minnu bɛ na dans la semaine kana kalan kɛ 17 heures 18 heures 19 heures o ye heure 3 ne yɛrɛ de bɛ n ka baara bɛɛ jɔ ka bɔ ka kalan kɛ alhamdulillah o de kosɔn dɔnni qualité bɛɛ bɛ kan dɔnni qualité bɛɛ bɛ kan ka daminɛ turabu la ka taa se cɛbisa ma ka taa se yiri ma ka taa se ala tɔgɔ ma dɔnni qualité bɛɛ bɛ kan institution c'est une fois à vie 6555 face à face 6555 pour ton inscription. Le numéro que tu dois contacter pour avoir plus d'informations, c'est le plus 225 07 97 97 17 85. C'est le numéro d'Abou-Larabi. Inch'Allah, tu appelles ce numéro pour tous tes problèmes mystiques. Si tu as des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, tu as des problèmes de djinn, tu as des problèmes d'envoûtement, de sorcellerie, tu as des problèmes de l'esprit maléfique, etc. Ou bien tu veux avoir la fortune, tu as un souci de maladie, les maladies incurables, etc. Pour tous ceux qui veulent contacter le prince de la géomancie, c'est le Ramsès II, le pharaon de la géomancie, et le plus 225 07 97 97 17 85. Inch'Allah. On remercie Iba depuis l'Espagne. On dit merci à Daoudi Gonsouri. On dit merci à Aruna. On dit merci à Yakuba Sidibé. Inch'Allah. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Adaï Ismaël. Merci à Aboubakar, le réalisateur. Merci à Munchi,
le caméraman, photographe, merci à toute l'équipe de Magic Pro, merci à Aboularabi. On te dit merci encore pour Merci à toi. ton enveloppe de 100 000 de la fois dernière, je n'oublie pas de le dire. Donc on te dit vraiment merci et Inch'Allah, face à la qu'on se retrouve très bientôt avec Aboularabi. Tout le monde est invité demain à partir de 10h à Yopougon. C'était Abla Diallo, quand le B a été troisième pont. Oui, au BAE, au troisième pont, Inch'Allah, Nasiraï. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, pour tous ceux qui veulent des consultations, pour tous ceux qui sont en Europe qui veulent s'inscrire, vous appelez ce numéro-là. Inch'Allah, ils vont vous donner plus de détails. Le plus 225 07 97 97 17 85. Inch'Allah. Un aussi un dernier mot, Inch'Allah. Toujours au début, il faut le gagner. Ani wele da. Dai shiga wele da da nan yana mai abbe. Ke ani muso. Aina la habi kalam dona. Ka don kalam. Ni doni kalam. Ibe kisi fen sa ma. Ite galon tige. Wa kisa. Ni ibe galon tige inna tarad. Wal man ni ibe sira inna tarad. Mo mi ti galon tige. Mo mi ti sira. So be tiene fo. O tigi yɛrɛ kunnen don n'a yɛrɛ n'i ma kun n'i yɛrɛ jɔn o jɔn n'i ma kun n'i yɛrɛ i bɛ kɛbali kɛ n'i ye kɛbali kɛ i bɛ malo o bila i kunna fan bɛɛ fɛ mɛ o tɛ turabu kalanden de sɔrɔ o ma turabutigi sɔrɔ wa o tɛ turabutigi le berceau du savoir d'obs ka liberté wa o ma denw sɔrɔ wa a ka kalanden o t'o si sɔrɔ parce que turabu yɛrɛ n'i donna turabu yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ kun n'i yɛrɛ hali ni diɲɛ kɛra sɛfan ye i bɛ siyɔrɔ sɔrɔ donc n bɛ bɛɛ wele ka na turabu dɔnni ma lala habi ka kalanbulon bɛɛ la k'a daminɛ mali la Sotiba ka na Abidjan Yopougon Gabon Libreville PK au 9 Sénégali n ka kalanbulon président bɛ n'o ye Levier Marco ye n b'a fɔ kosɛbɛ 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 ni Ala sɔnna ni Abidjan mission banna n kun bɛ Sénégali kan de Sénégali Gabon Libreville Gabon Libreville maintenant Burkina Bogo Dioulasso n'an bɔra o bɛɛ la nin bɛɛ bɛ kɛ 2022 kɔnɔna na o de kosɔn tuma min na Ala yɛrɛ de ye Abidjankaw kunnadiya kosɛbɛ 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 u ye kanu min kɛ ani k'u ka force dili min kɛ ne ye Mali bɔ yen première la dɔrɔn deuxième tour o de ye Abidjan o de kosɔn tuma bɛɛ an bɛ se ka taa min tu ye Abidjan an t'o kɛ jamana tɔ ninnu. Inch'Allah. Merci à toi, merci pour ta confiance, merci aussi de donner cette confiance à Abidjan. Merci beaucoup pour l'honneur que tu offres à Abidjan. Vraiment, tout Abidjan aussi te dit merci parce qu'on a confiance en toi. Moi, personnellement, j'ai confiance en toi. Toute l'équipe de Magic Pro a confiance en toi. Tout Abidjan a confiance en toi. Angara mon niveau de la pour la ni c'est la aboula la bienvenue la pour la. Angara moi, anda il fait là. Ni sera de féminin tiens il veut nous alors sur ce on vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.